Sini saatnya bagi khasiat channel udah kasar. Si berasanya live maru choga khasiat. Agi baca pun di sini tam bisa nang kata tahu. Jotana kulumka jara nongni TV channel nai tongai rongno. Abang ang puilano tinini o salo sal ketar sini tiprasani je siri sitini sini palai phaimani puji phaimani mani phaimani o kharchi mutani salo ang jotonono khakam yaparo abang kharchi mutai sini mutai chibrini thani भाषा जाति त्रिपुरा राज्य এবং ত্রিপুরানি বরক ত্রিপুরানি লগে লগে ভারত বর্ষনি বরক যতন আশীর্বাদ খালাইতুন যতন হামতুন চাতুন জল জল মল মল উঙ্গুই চানা চাবায়া নংনা নংবায়া উঙ্গুই তংতুন আবনো আনি মুতাইরংনি থানি সানমু শান্তি খাই তংতুন শৃঙ্খলা খাই তংতুন চিনি উন্নতি উংতুন যত রোগ শোক হামিয়া চায়াবা কসক কুসুমবা তেলাঙ্গি থাংতুন আবো সাউই আং যতননো নরগ্ন তিনি অরব খাকাহাম তাই খাকচাং ইয়াফারি আনি কগ্ন চেংসা আর ও বো জরানি সিমে ও খারতি মতাই ন চুরি জায়গায় বা বো বসংনি ও মতাই এবা যত বরফ ন খুলুমলায় হাইপন ও বো যে খারতি নে হিজাকমানি সাবনি বিসিংতি গোरों মুন্ত ও যে বিনি পরিচয় দেখো খারছি নরগ্ন সানানি থাঙ্গা বক কলকমা अब पुलानि सिमी सानानि थांगे तो तिनि सिमी प्राय 5,500 बছর सिगांनि कथम बुजिखा ओंखाय कक ओंखाय जों बरमान मकुनां बानबि सामानि बुया जेटा बयमा परीक्षा बा राजमाला जे चिनि राजमाला चिनि ओंखा चिनि कथार একটা পবিত্র গ্রন্থ হিনি মানুচুং এবং চিনি ইতিহাস বাবো একদিকে যেমন ইতিহাস ওইদিকে আবো চিনি পবিত্র গ্রন্থ ওंखाय আবনি অনুসারে जों সাইমানো যে মহারাজা ত্রিপুর মুঙ্গুই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় শাসন খালাইলাঙ্কা এবং দিনি মুঙ্গুইনো ত্রিপুরা হা হিनै ব আবনো তামিহিন বুমিং ফাললাঙ্কা আগে চিন মহানি মুং তংমানি কিরাত দেশ বা ত্রিবেগ রাজ্য আপনি তংমানি কিন্তু যে পূর্ব রাজ্য চাউই রাজা উংখা এবং মহারাজা উঙ্গুই ব পুরা সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতনি অংশ রাজত্ব খালাইতা আপ্রু বতাম খালাইতা ই ত্রিপুরা হানি আগিনি মুং যেটা কিরাত দেশ নি তংমানি আবনো চাউই সেলাই ব ত্রিপুরা দেশ খালাইরিকা চিনমো আবংকা ত্রিপুর মহারাজ মহারাজা ত্রিপুর কারণ চিনিমো আগে দেশ তংমানি তাবুকসে जों যুক্তঙ্গে আব রাজ্য ওখাই আব ব যে পুরো রাজশাখা আবনি পরে বিনি বিসিং অহংকার ফাইকা এবং ত্রিপুরা রাজ্য যে সিরি সিতিনি সিমি পালাই পাইনি যেমন চিনি সুব্রাই চিনি সাংরংমা চিনি যা মাইলুমা কুলুমা নকসুমা আবরংনো যে পুজিমানি আবরংনো ব ব্যান খালাইরিকা মা খালায়া নরক ই খাত উনকনো তামিন आनो से पूजित बिनि बिसंग अहंकार फाइका आं से मुताय मुताय आनि बिसंग हाबजा शिवनि अवतार रूपे आं फाइका नरक जतना आनो से खुलुमदि आपति हिने बजे पूर्व चेंखा एवं अनेक अत्याचार अनाचार बेबिचार बुइनि मानि काम सेप्रका बुइनि धन सम्पद लुटिखा आपति मानि पुरखा त्रिपुरा राज्यनि जे बासिरक त्रिपुरा सारक आपुरता मुखलाइका शिवना आराधना खाइका हे शिव बत निनि शिष्य तंगमानि निनि भक्त तंगमानि निजे त्रिपुर नों तो बनो क्या बनो बुथारमाया जात खलारिका नों सिमिजे बनो बुथारमानाय दान खलारि माने ताबुक निनि जे मुति हाय अत्याचार अबिचार उनि तंगमानि नों जोंनो मुक्ति फाइदि आपति इनि साकादि हिंकायनो शिव निजे फाइ नायफैका नायफाइ नकाजे त्रिपुर राजा बिनि भक्त तंगमानि बनो आसे काम खलायै तंगदि चालायदि पुसिदि राजा उंदि हिनि रहमानि से उल्टा बटाम खलाइका आ त्रिपुरा राज्यनि बासिन्दा रंनो से सातक पितक खलायै रमप्रे ओइ दिनि मानि काम धन सम्पत्ति काम जत लुट खलाइबायै এবং শিবনি বা সুব্রাই বা দেবাদি দেব মহাদেবনি পূজা পর্যন্ত খলাইরিয়া আপুরু ইনকাই বন বুজরি কলাঙ্কা নং টিকে তংদি কাম কাই তংদি কাম করংকাই পালাইদি দেশ রাজ্য শাসন খাইদি নি সাইকলাঙ্কা আবুনি পরে শিব তাইসা দিনি নক যেটা কৈলাস পর্বত থাঙি পাইকা এবং আবুনি পরে তামুংখা বুইজতন মন্ত্রী সভা সব যতন সাইমান খা যে শিব স্বয়ং অরওয়া দিনি বত দিনি उनका तंगनी पूजक तंगनी बना पूजनाय तंगनी उनका आबन आरा फाइतागा निगेन सिंका हे महाराज शिवजी नंबाय दर्शन दिथाय मानि तामुंखा दिखा आबो ताम साका ब उल्टा कक साका अरे शिवजी बतामो सुवाग नंनाय आय सिद्धि नंनाय आय ब आय को शिवते आय सीमा लंगे तंगनाय हे ब उनका आय दुदराय माला खाने भूत प्रेत रोगबाय तंगनाय बतामानो साना आपि हिनिसे ताइबो उल्टा पुल्टा सावै ब बुजरि तन देखा एबं ताइबिस उल्टा
শাসন শাসক উনকো শোষণ খাইছে বরং রমফ্রেকা সাফ্রেকা এই বুফ্রেকা তাফ্রেকা খাইকা দিকাই তাইসা বরং জনতারক জনগণ রক ত্রিপুরা রাজ্যনি বাসী রক ত্রিপুরা সারক আরাধনা খাইকে হে প্রভু নोंनो যে সাইমানি নों তো কোনো উপায় খাইলিয়া আপরংকাই শিবজি স্বয়ং তাইসা দিনি যে মকল কলথামনি থার্ড আই মানে আবো ফেগু নাইমালে পগুবিন আপনি আপিকো ओंखायनो शिवजी फायै बनो ताइसा डाइरेक्ट त्रिशूल बाय बुथारी खालामि थांखा संहार खालामि गनो बुझिका संहार खालामनो परे ओंखायनो त्रिपुरा राज्य राजा क्रिं थांखा राजा क्रिं ओंखायनो त्रिपुरा राजानि बिहि हिराबतीनि बुसाखरै दिनै राज्य तालगनि क्रिखा त्रिपुरा राज्य अराय परे नांबायखा त्रिपुरा राज्यनि गाना गाननि जे देश राज्य तंगैमार बा देश तंगैमार आबरो आक्रमण खाइबैखा त्रिपुरा राज्यनि एकदम ताइबो तंगनानि दिल्ली सिनि क्रिबैखा आदा अका अंगै किछि कपला अंगै बिरमान नांगै मा तंगैखा आतु खादि ओंखायनो ताइसा आफरो जे हिराबती जेटा चीनी महाराज त्रिपुनि बिहि बता मखलाइखा आराधना खाइबैखा शिबनो हे शिब नोनो तो चुंगमुति खलायं को माने किन्तु नों जे आनि बुसाइनो बुथारि खलां थांखा ताबो आं तो रामदि आं मा हानो बाहायके पालायसै नाय आनि चेला मासाबो करै बुसा मासाबो करै बुति मासाबो करै नों ताबो आनो उपाय खलायदि हिने ब आराधना खलायखा सब समय शिवनि आराधना खाइमां सालसा शिव उनि जे मुको बिहि जेटा पार्वती मा दुर्गा बा सांग्रं मा बुझिका के बताइसा मुको साका हे मुको स्वामी हे मुको भक्त उनको निनि भक्तर अन बिरमान नांगि तमिका नन आराधना खाइतंका हिराबती महारानी नोंकिसा नासिनाय नायखलाय नागद इकाय ब हिमालय पर्वतनि जे वाइट साबेन उनको निसिनि कैलाश निसिनि नायखलाय नाय नायमेला कुकुबिनो हिराबती एकदम तपस्या खालाय आराधना खालामन तंका हे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हिमान ब बसर लाई थांका ओंखायनो शिवजी स्वयं थायो बनो देखारि फैका हे हिराबती नों तामोनाय बागै नोंहा जे आनि बुङो आराधना खालायका ओंखायनो साका नों जे आनो मुति खालायै दान्दि खालाय खालां थाका आने बिसानो बुथारै आनि पाक बुसाबो करै जेला मनो पालायनानि राज्य शासन खालायनानि और जत दुनियानि हा तुंना आक्रमण खालायखै आनि प्रजा तंनानि जाक्रिखा बिरमान तमिका ताबुनो उपाय खालायदि ओंखायनो उनको सुब्राय राजा साका सुब्राय जे उनको महादेव बसाका जे आं निजिनि निनि बहग आं निजि स्वयं शिव निनि बुसाको बुसाङै आसायनाय बिनि मुं नों सुब्राय नारिक दे एवं बिनि मकल कलथामनाय एवं जारा चीनी ककबायार बरखाय त्रिलोचन नाय मकल कलथाम त्रिलोचन एवं त्रिपुरा सरकाय बनो सुब्राय बा शिवराय नै मुं नारिक नाय आपनि खालाय आसायनाय ओंखायनो 9 मास परे ओंखाय कुकुबिना आसायखादि ओंखायनो आफ्रुआ शिवजी सायखलांखा जे तिनि निनि बंश रक्षा खालामनानै ओंखाय आं 14टा मुताय खालांगि थांगौ इ 14टा मुताय आफ्रुनो इ जे शिवराय निसिनि सुब्राय माने शिव स्वयं सुब्राय आपन परे सांग्रंमा गरिया आपन परे खायनो निनि माइलुमा कुलुमा नक्सुमा आपन परे खाने कालिया तुइबुमा हाचुगमा नाकरि आखाता बिखाता मुते हाय खालायै आरो लामफ्रा गतिके 14टा मुताय रिउ खालां थांका मनोलंग बंशनि देवता मनोलंग कुल देवता मनोलंग रक्षा खालायनाय आरो बिसिङाना आं तंग देवादि देव महादेवनि तंनाय एवं आरो बिसिङाना आं बुरा सारुपे भैरव रूपे आबो तंनाय आबोनि बागैनो तुंगरो मुताय खालायपुरु नुगो जे आजे कुतर कायसा बुरा सामुताय इनका भैरव देवादि देव माने पूरा विश्व ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड सृष्टि खालायनाय भैरव रूपी बुरा सारुपी बनबो चुमुताय मारियो आपनि खायनो इ मुताय जेंमानि म मुताय तिनिनि सिनि प्राय 5,500 बছর सिगांनि कक एवं आबो सत्य त्रेता दापर जुग जे पूर्व इ जे कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध मानि आ समयनो चीनी जे सुब्राय राजा ब सिकला सगै ब जे 50 बছর उनका आप्रु बनि जीव आरो थांगै युद्ध खायमन आबुन हयतेनो चीनी म जे खर्च मुताय चंगजाखा एवं खर्च मुताय 14 देवताया अब 50 देवता खलायो कारण तुंगारा 15टा मुतायनो मारि ठीक है। आं कासि साइक्लमन आबरगना आं साइक्लानि